ویلکم بیک ناظرین، بلیٹن کا آغاز کریں گے اہم خبر کے ساتھ۔ اسلام آباد کی مسجد و امام بارگاہ میں ہونے والے خودکش دھماکے کی تحقیقات جاری ہیں اور سنسنی خیز انکشافات سامنے آ رہے ہیں۔ ذرائع کے مطابق خودکش حملہ آور نے راستے میں 2 اور ہال کے اندر 6 گولیاں چلائیں۔ مسجد کے ہال میں جا کر خودکش دھماکہ کیا۔ حملے میں 4 کلو گرام بارودی مواد استعمال کیا گیا۔ ذرائع کا بتانا ہے کہ بال بیرنگ کی تعداد زیادہ تھی۔ حملہ آور نوشہرہ سے ہی خودکش جیکٹ پہن کر پبلک ٹرانسپورٹ سے اسلام آباد پہنچا۔ حملے سے قبل قریبی ہوٹل میں تھوڑی دیر بیٹھا اور کھنہ روڈ سے پیدل چل کر مسجد تک پہنچا۔ ذرائع کے مطابق حملہ آور نے 2 فروری کو اسلام آباد کی مسجد کی ریکی کی۔ اس سے پہلے خودکش حملہ آور مئی میں افغانستان گیا اور جون میں واپس آیا۔ افغانستان سے واپس آ کر باجوڑ میں نئی موبائل سم ایکٹیویٹ کی۔ یاد رہے کہ 6 فروری کو اسلام آباد کے علاقے ترلائی میں امام بارگاہ مسجد خدیجۃ الکبریٰ میں خودکش دھماکے میں 33 افراد شہید اور 150 سے زائد زخمی ہوئے تھے۔ ڈی ڈی نے اسلام آباد واقعے میں ملوث تمام لوگوں کو پکڑ لیا ہے۔ حملے کا ماسٹر مائنڈ کا تعلق داعش سے ہے اور وہ ادارے کے حراست میں ہے۔ تمام گرفتار سہولت کار حملہ آور کے رابطے میں تھے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی میڈیا سے گفتگو، کہا 21 دہشت گرد تنظیم افغانستان میں کام کر رہی ہیں۔ دھماکے کی ساری منصوبہ بندی اور تیاری افغانستان میں ہوئی ہے۔ دہشت گردی کے تمام واقعات کا تعلق افغانستان سے ہے۔ دہشت گردی کے تمام فنڈنگ بھارت کر رہا ہے۔ ہندوستان نے دہشت گردی کی فنڈنگ میں 3 گنا اضافہ کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ ٹی پی، داعش اور افغان طالبان سب مل کر کام کر رہے ہیں۔ ملک دشمن عناصر کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی پر عمل درآمد کیا جائے گا۔ حالیہ واقعات میں ملوث عناصر کو جلد قانون کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔ دعوے سے کہتا ہوں کہ ایک دھماکہ ہوا لیکن 99 دھماکے روکے ہیں۔ یہ دہشت گرد کا 10 گنا بجٹ بھی کر دیں ہم اس سے روکیں گے۔ دیگر ممالک کو بھارت کی وجہ سے درد ہوگا تو بھارت کے خلاف آواز اٹھے گی۔ بھارت کے خلاف ہر ملک ایک دن بولے گا۔ کلا میں ہونے والے خودکش حملے کی تحقیقات میں اہم پیش رفت سامنے آ گئی ہے۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق سیکیورٹی اداروں نے پشاور اور نوشہرہ میں مشترکہ کارروائیاں کرتے ہوئے چھاپے مارے اور متعدد گرفتاریاں عمل میں آئی ہیں، جس کے نتیجے میں خودکش حملہ آور کے 4 سہولت کار گرفتار کر لیے گئے ہیں۔ خودکش حملے کا داعش افغانی ماسٹر مائنڈ بھی حراست میں لیا گیا ہے۔ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے حملے کی منصوبہ بندی، تربیت اور ذہن سازی افغانستان میں داعش کے نیٹ ورک کے ذریعے کی گئی۔ ذرائع کے مطابق افغان طالبان کی سرپرستی میں داعش اور دیگر دہشت گرد تنظیمیں خطے اور عالمی امن کے لیے سنگین خطرہ بنی ہوئی ہیں۔ آپریشن کے دوران وطن کا ایک بیٹا شہید جبکہ 3 اہلکار زخمی ہوئے۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق دہشت گردوں کے خلاف مزید انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن جاری۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں تباہ کن خودکش دھماکے کے بعد امریکہ نے پاکستان میں متعلق نیا سیکیورٹی الرٹ جاری کر دیا۔ محکمہ خارجہ نے اسلام آباد میں خودکش دھماکے کے بعد سیکیورٹی ایڈوائزری جاری کرتے ہوئے پاکستان میں سفر کرنے والے امریکی شہریوں کو محتاط رہنے کی ہدایت کر دی۔ امریکی محکمہ خارجہ نے کہا کہ امریکی شہری عوامی اجتماعات سے جانے سے گریز کریں اور اپنی ذاتی سیکیورٹی منصوبہ بندی کا اثر نو جائزہ لیں۔ سیکیورٹی ایڈوائزری میں یہ بھی کہا گیا کہ امریکی شہری مقامی میڈیا پر صورتحال سے متعلق تمام معلومات پر نظر رکھیں۔ یاد رہے 2 روز قبل اسلام آباد میں نواحی علاقے ترلائی کلا میں نماز جمعہ کے دوران ہونے والے خودکش حملے میں 33 افراد شہید اور 150 سے زائد زخمی ہوئے تھے۔ ملک بھر میں بڑھتی ہوئی دہشت گردی کی تازہ لہر۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے تازہ واقعات کے تانے بانے حریف جماعت کے ساتھ جوڑ دیے ہیں۔ کہا ملک میں جو دہشت گردی واپس آئی ہے اس کے پیچھے پی ٹی آئی ہے۔ جو طالبان خان کی سوچ تھی اسی سوچ کا آج خمیازہ بھگت رہے ہیں۔ ہم نے تو دہشت گردی کا خاتمہ کر دیا تھا۔ وفاقی وزیر اطلاعات کی لاہور میں پریس کانفرنس، کہا کہ دہشت گردوں کی ہارڈ ٹارگٹس تک پہنچنے کی صلاحیت ختم ہو چکی ہے اور یہ عناصر اب اپنے خاتمے کے قریب ہیں۔ جمعے کی نماز کے دوران مسلمانوں پر حملہ ہونا انتہائی افسوسناک ہے۔ دہشت گردوں کا کوئی مذہب نہیں ہوتا اور ان کا واحد مقصد بدامنی پھیلانا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے وزیر اطلاعات عطا تارڑ کے بیان پر شدید الفاظ میں مذمت کی۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا بیان انتہائی غیر ذمہ دارانہ قرار دیتے ہوئے معافی مانگنے کا مطالبہ کر دیا۔ بیرسٹر گوہر نے کہا کہ اس وقت دہشت گردی پر یک زبان ہو کر مذمت کی ضرورت ہے۔ ایسے وقت میں وزیر اطلاعات کا بیان قوم کے اتفاق یکجہتی کو سبوتاژ کرنے کے مترادف ہے۔ بیرسٹر گوہر خان نے یہ بھی کہا کہ لوگ جنازے اٹھا رہے ہیں، سوگ منا رہے ہیں، قوم کو یکجہتی کی ضرورت ہے۔ ہم ایسے واقعات کی بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ یاد رہے کہ لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے عطا تارڑ نے کہا تھا کہ ملک میں جو دہشت گردی واپس آئی ہے اس کے پیچھے لاہور میں بسنت میلے کا آج آخری روز بھرپور جوش و خروش کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ اندرون شہر کی چھتیں رنگ برنگی پتنگوں سے بھری ہوئی ہیں۔ بچے بڑے سب
पेश लड़ाने और पतंगे काटने में मसरूफ हैं। लाहौर में बसंत फेस्टिवल के दूसरे रोज भी शहर में खूब गहमा गहमी रही। फजा में रंग बिरंगी पतंगों की बहार और छतों पर मंचलों का रश देखने में आया। बोकाटा की आवाज़ें रात गए तक गूंजती रहीं। मुख्तलिफ शहरों के मकीनों के साथ साथ गैर मुल्की मेहमानों की भी बड़ी तादाद शरीक हुई और लाहौरियों के साथ मिलकर बसंत को भरपूर अंदाज में मनाया। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने अंदरून लाहौर, हमजा शहबाज ने अंदरून लोहारी गेट के इलाके में बसंत मनाई। इलावा अजीम पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने भी पतंग उड़ाई। सियासी रहनुमा फवाद चौधरी ने लाहौर में पतंग उड़ाई। बसंत को हुकूमत की जानिब से अच्छी कोशिश करार दिया। बसंत पर खवातीन की शिरकत भी नुमाया रही। कई खवातीन ने खुद पतंगे उड़ाई जबकि दीगर ने हाथों पर मेहंदी सजाई, रंगीन लिबास ज़ेब-ए-तन किए और घरों में खुसूसी पकवान तैयार किए। बसंत के जश्न के साथ रिवायती खानों और मिठाइयों का एहतमाम भी किया गया। आलमी महक्कीकीन और तज्ज़ियाकारों ने अफगानिस्तान को इंतहा पसंदी का मरकज़ करार देते हुए इसे आलमी अमन के लिए संगीन चैलेंज करार दिया है। आलमी हल्कों का कहना है कि तालिबान हुकूमत नाकाबिल एतमाद, गैर मुस्तहकम और खत्ते की सलामती के लिए खतरा बनती जा रही है। अफगान जरीदे अफगान इंटरनेशनल के मुताबिक माहिरीन का मौक़िफ़ है कि मौजूदा तालिबान हुकूमत वक्ती इक़्तिदार पर कायम है और इसकी पॉलिसियाँ आवाम बेचैनी को जन्म दे रही हैं। रूसी और ईरान तजुर्बेकारों ने खबरदार किया है कि तालिबान का सख्त और इंतहा पसंदाना तर्ज हुक्मरानी न सिर्फ अफगानिस्तान बल्कि पूरे खत्ते में अदम इस्तेहकाम और दहशतगर्दी के फैलाव का बाइस बन सकता है, जिससे तालिबान हुकूमत के मुस्तकबिल पर भी संगीन सवालात उठ रहे हैं। अपडेट करेंगे। गजा बोर्ड ऑफ पीस की पहली मीटिंग रवा माह की 19 तारीख को वाशिंगटन में मुनक्किद करने की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। अमरीकी मीडिया के मुताबिक वाशिंगटन में शेड्यूल मीटिंग के लिए अरकान को दावतनामे इरसाल कर दिए गए हैं। मीटिंग की मेज़बानी अमरीकी सदर ट्रंप, बोर्ड मेंबरान और गजा एग्जीक्यूटिव कमेटी के अरकान करेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप गजा बोर्ड ऑफ पीस के चेयरमैन हैं। बरतानिया, फ्रांस और नॉर्वे समेत अहम यूरोपीय ममालिक ने पीस बोर्ड को अक़वाम मुत्तहिदा की हैसियत चैलेंज करने के मुतरादिफ करार देते हुए इसमें शमूलियत से इनकार कर दिया है। बोर्ड ऑफ पीस का मकसद हमास को गैर मुसल्लह करना और गजा की तामीर नौ है। मीटिंग का एजेंडा अभी सामने नहीं लाया गया, ताहम अमरीकी मीडिया के मुताबिक गजा बोर्ड का क़याम सदर ट्रंप की जानिब से पेश गजा डील के दूसरे हिस्से पर अमल करा दिया गया है। ख्याल रहे कि पाकिस्तान समेत 25 ममालिक ने गजा बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत इख्तियार कर रखी है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के सरबराह अमीन इस्लाम ICC के हंगामी इजलास में शिरकत के लिए पाकिस्तान पहुंच गए। ज़राए के मुताबिक अमीन इस्लाम मुमकिन तौर पर PCB और ICC के हंगामी मीटिंग में शिरकत करेंगे। दोनों क्रिकेट बोर्ड के सरबराह ICC के इजलास में वर्चुअल शिरकत करेंगे। चेयरमैन BCB अमीन इस्लाम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह मोहसिन नकवी से मुलाकात भी करेंगे। BCB सदर अमीन इस्लाम ICC इजलास में शिरकत के बाद शाम को ढाका के लिए वापस रवाना हो जाएंगे। ज़राए का बताना है कि मुमकिन तौर पर एशियन क्रिकेट काउंसिल के इजलास में दीगर बोर्ड मेंबर्स भी शरीक हों। दूसरी जानिब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ICC से रुजू करके भारतीय मीडिया के तमाम दावे मुस्तरद कर दिए हैं। PCB तर्जुमान आमिर मीर ने कहा, PCB भारतीय स्पोर्ट्स सहाफ़ी विक्रांत गुप्ता के दावे को मुस्तरद करता है। PCB ने ICC से रुजू नहीं किया, हमेशा की तरह हिंदुस्तानी मीडिया के गुमाश्ते अफसाने फैलाने में मसरूफ हैं। आमिर मीर ने कहा, थोड़ा सब्र और वक्त वाज़ेह तौर पर दिखाएगा कि असल में किसने दस्तक दी और किसने। ICC T20 वर्ल्ड कप के इफ्तिताही मैच में पाकिस्तान ने फ़हीम अशरफ की धुआंधार बैटिंग के बायस सनसनीखेज मुकाबले के बाद नेदरलैंड को 3 विकेटों से शिकस्त दे दी। कोलंबो में खेले जा रहे मैच में नेदरलैंड की जानिब से दिए गए हदफ के ताक़ुब में पाकिस्तान की जानिब से साहिबजादा फरहान और साइमा अयूब ने इनिंग का आगाज़ किया, लेकिन 27 रन से पर साइमा अयूब और 13 गेंदों पर 24 रन बनाकर आउट हो गए। उन्होंने अपनी इनिंग में 4 चौके और 1 छक्का लगाया। पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा भी 53 की रन्स की मजबूरी इनिंग्स खेल के आउट हो गए। साहबजादा फरहान 46 रन्स बनाकर आउट हुए, जबकि उस्मान खान 0 पर बोल्ड हो गए। दोनों के पॉल वेनबेकर ने एक ही ओवर में आउट किया। अगले ही ओवर में वेंड्रर मर्गी ने बाबर आजम को कैच आउट कर लिया। मोहम्मद नवाज 13 गेंदों पर 6 रन्स बनाकर आउट हुए, जबकि शादाब खान 12 गेंदों पर 8 रन्स बनाकर पवेलियन लौटे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी ने T20 वर्ल्ड कप में नेदरलैंड्स के खिलाफ पाकिस्तान की जीत को फ़हीम अशरफ के जुड़वां बेटों के नाम कर दिया। कोलंबो में खेले गए T20 वर्ल्ड कप के इफ्तिताही मैच में फ़हीम अशरफ की बैटिंग की बदौलत नेदरलैंड्स को सनसनीखेज मुकाबले के बाद 3 विकेटों से शिकस्त दी। पाकिस्तान को हदफ के ताक़ुब में आखिरी 2 ओवर्स में 29 रन दरकार थे। फ़हीम अशरफ ने जिम्मेदाराना और जारहाना बैटिंग करते हुए 19वें ओवर में 3 छक्कों की मदद से 24 रन बटोरे। आखिरी ओवर में भी चौका मारकर पाकिस्तान को नेदरलैंड्स के खिलाफ शिकस्त से बचा लिया और प्लेयर ऑफ द मैच करार पाए। मोहसिन नकवी ने एक्स पर अपनी पोस्ट में फ़हीम अशरफ के जुड़वां बच्चों की तस्वीर अपलोड करते हुए लिखा, नेदरलैंड्स की टीम बहुत अच्छा खेली। आज का मैच खूबसूरत जुड़वां बच्चों के नाम करता हूँ। इन बच्चों की सेहत और खुशियों भरी जिंदगी के लिए नई ख्वाहिशात हैं। वर्ल्ड कप के दूसरे मैच में वेस्ट इंडीज ने स्कॉटलैंड को 35 रन से शिकस्त दे दी। वेस्ट इंडीज के पहले बैटिंग करते हुए मुकर्ररा 20 ओवर में 5 विकेटों
के नुकसान पर 182 रन्स बनाए। शेमरॉन हटर्न 74 रन्स बनाकर नुमाया रहे। जवाब में स्कॉटलैंड की टीम 147 रन्स बनाकर आउट हो गई। वेस्ट इंडीज़ की जानिब से रोमारियो शेफर्ड ने 5 विकेटें हासिल की। जैसन बोल्ट ने 3 जबकि शुमार जोसेफ और गिलेस्ने मोती ने एक विकेट। मौसम का अहवाल शामिल करेंगे। बलूचिस्तान के 19 अजला में आज हल्की बारिश, जबकि चमन, पशीन, कला अब्दुल्ला, कला सैफुल्ला और ज़ियारत में पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी की पेशगोई की गई है। खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला में भी आज से मंगल तक बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान जाहिर किया गया है। हुकाम ने बारिश और बर्फबारी के बायस बलाई इलाके नारान, कागान, कालाम और चित्राल में सड़कें बंद और फिसलन का खदशा जाहिर किया है। प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने तमाम जिला इंतजामिया और मुतालिका इदारों को अलर्ट रहने और पेशगी इक़दाम की हिदायत की है। मगरबी हवाओं के ज़ेरे असर साहिली पट्टी पर तेज़ हवाओं के साथ कहीं कहीं हल्की बारिश या बूंदाबांदी का भी इम्कान है। महकमा मौसमियात ने कराची में भी मतला अबर आलूद रहने और चंद मकामात पर बूंदाबांदी की पेशगोई की है। अज़ीम सूफ़ी बुजुर्ग हज़रत लाल शाहबाज कलंदर का सालाना 174वां उर्स सहवन शरीफ में जारी है। मुल्क भर में लाखों ज़ायरीन उर्स मुबारक में शिरकत के लिए सहवन शरीफ पहुँचना शुरू हो गए हैं। सहवन की फ़िज़ा में दमादम मस्त कलंदर की सदाएँ गूंजने लगी हैं। ज़राइन मखसूस अंदाज में धमाल डालकर सूफ़ी बुजुर्ग को हदिया अक़ीदत पेश करने में पेश है। इस मौके पर सूबाई हुकूमत की जानिब से सिक्योरिटी के भी सख्त तरीन इंतज़ाम किए गए हैं।